دار میں کردار اللہ کی برہان ہر لہجہ ہے مومن. ابھی آپ سلام اقبال سماعت فرما رہے تھے. آواز کا روپ دیا تھا ملکہ ترنم نور جہاں نے. ریڈیو پاکستان آپ سے مخاطب ہے. ہفتہ وار پروگرام پیش کیا جاتا ہے صاحبان. السلام علیکم. فرحان نورین کے پروگرام صاحبان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کا ایک بہت ہی مشہور انشائیہ ہے نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر. اس میں خاص طور پر وہ ایک نواب صاحب کے دربار اور درباریوں کی منظر کشی کرتے ہیں. اس میں خصوصی طور پر جس پہلو کی جانب انہوں نے نقاب کشائی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور پھر وہاں سے چلے آتے ہیں. شاید یہ ماحول ہر دور میں پایا جاتا ہے. پرانے دور کے تعلیم یافتہ پہاڑے یاد کرنے پر زور دیا کرتے تھے اور کاغذ قلم لے کر حساب کتاب میں گھنٹوں مصروف رہتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ذہن تھک جاتے تھے اور جی چاہتا تھا کہ کاش یہ کام نہ کرنا پڑتا. لیکن جدید دور کے نوجوانوں کو ایسا مسئلہ قطعاً درپیش نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ آخر کمپیوٹر کس مرض کی دوا ہے. بس کمپیوٹر کا سوئچ آن کریں اور اس کو جو بھی کمانڈ دیں اس کے نتائج حسب منشا حاصل کر لیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا کمپیوٹر صرف حساب کتاب اور اعداد و شمار کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہے یا اسے وسیع تر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں انجینئر گل اسلم خان سلیمانی موجود ہیں. شعبہ تو ان کا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے لیکن ان کی دلچسپی کا جو محور رہا ہے وہ کمپیوٹر ہے. کیوں رہا ہے اس کا جواب خود انہی سے سنیں گے. لیکن پہلے ذرا ان کو خوش آمدید کہہ لیں. جناب گل اسلم خان سلیمانی، ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین سے پہلے اپنا تعارف کرائیں، بعد میں آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے دعوت دی، مجھے بلایا. ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ہی میرا تعلق ہے. یہیں کی پیدائش ہے. پرائمری اسکول، ہائی اسکول کچھ ملتان میں اور کچھ ڈیرہ اسماعیل خان میں تعلیم حاصل کی. ایف ایس سی ڈیرہ اسماعیل خان سے کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ لی. 1971 میں فارغ التحصیل ہوئے. اس کے بعد ملتان ہی میں وابڈا جوائن کیا بطور انسٹرومنٹ انجینئر نیچرل گیس پاور اسٹیشن. تقریباً 7.5 سال وہاں پر انسٹرومنٹ انجینئر رہا. اس کے بعد سعودی عرب کی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم یہاں پاکستان سلیکشن کے لیے آئی. پاکستان کی بنیاد پر سلیکشن ہوئی، الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا اور فروری 1978 میں سعودی عرب چلا گیا. وہاں اللہ پاک کے کرم نوازی سے 22-23 سال ملازمت کی. اچھا نام کمایا، اچھا کام کیا اور اب بھی لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں جس میں میرے وطن کا نام بھی ہے. آپ یہاں پر بھی رہے، پھر سعودی عرب بھی تشریف لے گئے. انجینئرنگ تو آپ نے لاہور سے کی، تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان سے کی اور سروس آپ نے ملتان میں کی. یہ کیسا ایک امتزاج ہے؟ کیوں آپ ملتان میں زیادہ عرصہ رہے؟ والد صاحب مرحوم نے اپنی پوری زندگی بطور بزنس مین ملتان میں گزاری. میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. خاندان والے چاہتے تھے میں یہاں رہوں اور والد صاحب چاہتے تھے میں ان کے پاس رہوں. تو اس سلسلے میں ملتان بھی وقت گزرا اور چونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی ملتان میں نہیں تھی. وہاں پر ملتان میں آپ انسٹرومنٹ انجینئر ہے، کیا کام ہوتا ہے انسٹرومنٹ انجینئر کا؟ ہاں، وہاں ملتان میں پاکستان کا ایک سب سے پرانا تھرمل پاور اسٹیشن ہے جہاں گیس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. تو پاور پلانٹ پوری ایک دنیا ہوتی ہے. اس میں ایک مخصوص شعبہ جیسے آپ کے ریڈیو پاکستان میں بھی ہے، انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی پلانٹ کی
आंख और कान होते हैं। मतलब ये एक जरूरी अज्जा है। बिल्कुल, इनके बगैर ना आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, ना आप प्लांट्स चला सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स एक बुनियादी जिससे आप मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे आप, तो इंस्ट्रूमेंट का अगर आपका निजाम सही होगा तो आपके प्लांट्स बेहतरीन चलेंगे। तो मेरी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की फील्ड थी और थ्रू आउट यहाँ भी और सऊदी अरब में भी इंस्ट्रूमेंट में ही मैं रहा। कोई भी प्लांट हो, इसके दो शोबे होते हैं, ऑपरेशन और मेंटेनेंस। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर का ताल्लुक हमेशा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से होता है। ऑपरेशन एक अलग डिपार्टमेंट है, वो प्लांट चलाने के जिम्मेवार हैं। मेंटेनेंस वाले उसको मेंटेन रखते हैं ताकि उससे ज्यादा प्रोडक्शन ली जाए, चाहे वो किसी चीज का भी प्लांट हो। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं क्या इनपुट दी जा रही है, क्या आउटपुट ली जा रही है। आप यहाँ काम करने के बाद फिर सऊदीया तशरीफ ले गए, क्या फर्क महसूस किया आपने वहाँ की सर्विस और यहाँ की सर्विस का? या सऊदी अरब में आप जानते हैं, आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, चाहे सऊदी अरब, दुबई, इन मुल्कों में, तो वहाँ के लोकल लोग अभी इतने टेक्निकल नहीं हैं। उन्हें गैर मुमालिक, गैर मुल्की अफराद की खिदमत हासिल करनी पड़ती हैं। तो मैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब में था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के लोग आबाद यानी काम कर रहे थे। एक दफा ऐसा भी हुआ, रात ड्यूटी पे बैठे थे तो मैंने कंट्रोल रूम में काउंट किया, उस वक्त 13 नेशनैलिटीज के अफराद वहाँ मौजूद थे। यूरोपियन भी थे, अमेरिकन भी थे, एशियन भी थे, अरब भी थे। तो वो एक मल्टी नेशनल प्लांट था। मेरा अंदाजा ये है कि आप वहाँ के माहौल, वहाँ के कल्चर, वहाँ की एनवायरनमेंट से बिल्कुल आप नावाकिफ होंगे। तो वहाँ पर जाकर आपने क्या तकलीफ महसूस की? उनकी जुबान भी आपको नहीं आती होगी, उनके तौर तरीके भी आपको नहीं आते होंगे, तो आपने क्या महसूस किया और क्या आपको तकालीफ पेश आई पहले? देखिए, जहां तक जुबान का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अंग्रेजी बहुत अच्छी बोली, पढ़ी, समझी जाती है और पाकिस्तानी जहां भी हों माशाअल्लाह अच्छी अंग्रेजी समझते हैं, बोलते हैं। तो जुबान का तो खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पावर प्लांट था, वो भी वहां भी जो अरब हमारे साथ थे वो अमेरिकन और ब्रिटिश क्वालिफाइड थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज शुरू में हमारी चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता फिर वहां हम अरबी जुबान भी सीख ली हमने। ड्यूटी से अलावा घर में, बाजार में, दुकानों में वगैरह वगैरह अरबी ही वहां बोली जाती थी, तो वहां यूज टू हो गए उसका। अल्हम्दुलिल्लाह के अरबी में हमारा अच्छा एक मुहावरा हो गया, बोलचाल शुरू हो गई। दूसरी चीज, एक बुनियादी फर्क आपने पूछा है, जो चीज मैंने वहां देखी है, वो लोग जो बात आपसे करते हैं उसे निभाते हैं, वादा करते हैं, निभाते हैं। टाइम आपको दिया है, अगर कोई भूल गया है तो उसकी एक माजरत है, लेकिन अगर उनको याद है तो जो वादा आपसे हुआ है वो लोग वो निभाते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर जो अभी हम इस पर बात करने जा रहे हैं जी, ये कंप्यूटर आपको कैसे ये शोबा पसंद आया और क्या आपने महसूस किया वहां पर पहले जब कंप्यूटर आए? बुनियादी तौर पे मैं भी टेक्निकल आदमी हूं। मैंने सबसे पहले एक कंप्यूटर लंदन से खरीदा। आज के कंप्यूटर में और उस कंप्यूटर में जमीन आसमान का फर्क है। अब मसलन अगर ये है तो टेक्निकल टर्म्स, लेकिन चूंकि आज बच्चा इस बारे में मालूमात रखता है, हम कहते हैं जी हम कंप्यूटर लेते हैं, उसमें इतनी मेमोरी हो, इतनी हार्ड डिस्क हो, इतने इंच का मॉनिटर हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आदमी के जहन में ये चीजें हैं। आज का बच्चा कहता है कि जी 256 मेगाबाइट्स मेमोरी हो, तो मेगा को आप यूं तस्वर कर लें जैसे हम आम जमाने में मिलियन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे मेगा कहते हैं। उस जमाने में किलो में ये चीज हुआ करती थी, मिलियन तो आप समझ रहे हैं ना जी। उस जमाने में जो कंप्यूटर आया था, जो मैंने खरीदा था, 100 पाउंड का लिया था, वो स्पेक्ट्रम सिंक्लेयर उस कंप्यूटर का नाम था। उसकी 16 किलोबाइट मेमोरी थी, 16 किलोबाइट, जबकि आजकल मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में ये चीज चली गई है। उस वक्त ये मॉनिटर नहीं हुआ करते थे, हम अपने कलर टीवी के ऊपर कंप्यूटर को चलाते थे। उस वक्त हार्ड डिस्क नहीं होती थी, लेकिन चूंकि ये तो जाहिर है कि उसको हमने स्टोर करना होता था, तो हम ये टेप रिकॉर्डर में हम उसको अपनी जो भी डाटा था वो सेव रखते थे और उसको रिट्राइव करते थे, उसको चलाते थे। ये तो बहुत बाद में, शायद आपकी दिलचस्पी के लिए मैं वहां पर था, तो हमारे पास वहां एक कंपनी आई, उन्होंने कहा कि जी आप अपने डिपार्टमेंट में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराएं। कंप्यूटर लेके आए तो उस जमाने में कंप्यूटर बेचे नहीं जाते थे, बल्कि लीज पे दिए जाते थे। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को कंप्यूटर दिया और उसका 1 साल की लीज उन्होंने 24,000 रियाल रखी। दूसरे साल फिर वो हमारे पास दोबारा आए, उन्होंने कहा कि जी एक नई चीज कंप्यूटर के अंदर आ गई है, आपको ये टेप रिकॉर्डर के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं, सेविंग नहीं करनी पड़ेगी, हार्ड डिस्क आप ये लगा लें इसके अंदर, तो इसमें आपको सहूलत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इसके ऑपरेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो उस जमाने में उन्होंने हमें
10 मेगाबाइट, जो कि बहुत आजकल के दौर में मामूली चीज है, हार्ड डिस्क लगा कर भी, और वो 27,000 रियाल की थी। आज तो कंप्यूटर कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। इस वक्त लेटेस्ट कंप्यूटर सऊदी अरब में 5,000 रियाल से भी कम का मिल रहा है। ये एक डेवलपमेंट हुई। आपने कैसे इस शोबे को पसंद किया? हाँ, मुझे एक चीज अच्छी लगी, तो मैंने इसकी सच्ची बात है दोस्तों से ट्रेनिंग हासिल की। मैगजीन्स आते थे वहां हमारे पास, हमारे साथ चूंकि अमेरिकन यूरोप थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, किताबें मैंने खरीदी, लिटरेचर यानी स्टडी करते थे। लिटरेचर स्टडी किया इसको। और जो कंप्यूटर में आज जिस पे मैं काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि मैंने इसको सही तरीके से लिटरेचर से सीखा। हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, हाउ टू मेंटेन अ कंप्यूटर, हाउ टू वर्क विद द कंप्यूटर, ये मैंने किताबों से सीखा, मुताला किया, दोस्तों से भी मैंने वो किया। 1999 एंड में सऊदी अरब को खैराबाद कहा, यानी काफी फर्क है। 22 साल मैंने वहां गुजारे। मेरे जिंदगी के आखिरी 10 साल जो मैंने सऊदी अरब में गुजारे, उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैं जब पाकिस्तान आता था, कंप्यूटर के जरिए अपने बेडरूम से मैं अपनी एयरलाइंस को कांटेक्ट करके सीट बुक कराता था, बैंक को इंस्ट्रक्शन देता था, वहीं से उनको पेमेंट हो जाती थी। मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए या उनका जो था, मुझे कॉल आ जाती है कि आपकी सीट बुक हो गई है, आप फलां दिन को तशरीफ ले जा सकते हैं। फ्लाइट से 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे मैं पहुंच जाता था और मेरा बोर्डिंग कार्ड मुझे वहां मिल जाता था। ये कंप्यूटर का इस्तेमाल है। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं वहां पर जद्दा के जिस इलाके में था, हमारे आसपास बहुत अच्छे अच्छे बड़े स्टोर थे जिसमें सुई से लेकर आप कार तक खरीद सकते हैं। उनकी वेबसाइट से आप अपना कंप्यूटर ऑन कीजिए, आपको 1 किलो प्याज चाहिए, दाल चाहिए, आधा किलो गोश्त चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, कंप्यूटर पे ऑर्डर बुक कीजिए। आधे घंटे पौने घंटे के बाद वैन आपके दरवाजे पे आ जाएगी। क्वालिटी चेक कीजिए, उनके वाउचर पे साइन कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक से उनको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। कंप्यूटर का मैंने वहां इस्तेमाल किया। वहां मेरी तनख्वाह बैंक में जाया करती थी, और आप यकीन करेंगे मेरी बात पर कि मैंने आखिरी 10 साल में कभी बैंक जाकर शक्ल नहीं देखी। हमारे पास वहां पर डेबिट क्रेडिट कार्ड थे बैंकों के, जिसे हम यहां पर एटीएम कार्ड, ये टेक्नोलॉजी वहां काफी अरसा पहले आ चुकी थी, जो आज यहां ऐसा ऐसा आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे हैं या नौजवान हैं जो उससे सही फायदा नहीं ले रहे, तो आपके ज़हन में कुछ तजावीज तो होंगी कि हम उनको कैसे इस पॉजिटिव साइड पर ला सकते हैं? देखिए जी, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने प्यारे पाकिस्तान का एक शहरी हूं जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चे के कंप्यूटर पर नजर रखूं। ये बात है ना, ये बात है, ये मेरी ड्यूटी है। और अगर मैं इसमें कोताही करता हूं तो शायद ये बच्चे की गलती नहीं है। तो हम में से कितने वालिदैन ऐसे हैं जो इस फर्ज को निभा रहे हैं? ये एक मैसेज जो आप दे रहे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। और जो हमारे बुजुर्ग शहरी हैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो यकीनन उनकी जिम्मेदारियों में आप एक इजाफा कर रहे हैं और उनको अपनी सही जिम्मेदारियों की जानिब आप उनकी निशानदेही कर रहे हैं बुजुर्ग शहरियों को। देखिए, आप अगर आप बैंक्स में चले जाते हैं, वहां पर कंप्यूटर आ रहे हैं, वहां जो आपके इस वक्त बैंक स्टाफ है, उनमें नौजवान भी हैं, उनमें उम्र रसीदा भी हैं, तो वो भी तो सीख रहे हैं। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेट एक इतनी वसी दुनिया है, बल्कि आज तो ये कहा जा रहा है कि एक तो वो समंदर है जिसे हम देखते हैं, ये एक दूसरा समंदर पैदा हो गया है। मैन मेड ओशंस आप इसे कह सकते हैं, कंप्यूटर का समंदर आप इसे कह सकते हैं। आप फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड डेरा इस्माइल खान में बैठे हुए अमेरिका की कोई चीज आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। एक वसी दुनिया है, एक समंदर है जो इंटरनेट पे फैला हुआ है। उसमें दीन भी है, उसमें दुनिया भी है, उसमें तालीम भी है। बुनियादी तौर पर मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया। शायद आपको खुशी हो ये सुनकर, मुझे बताते हुए भी अच्छा महसूस हो रहा है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का ट्रांसमीटर मेरे हाथों का इरेक्ट हुआ है। गालबन ये 1969 या 70 का दौर था। मेरे अंदर एक कुछ ऐसी चीज है, मैं चाहता हूं काम करता रहूं। तो कंप्यूटर को मैंने सीखा, उसके बाद सिखाया। फिर मैं वो जो कंप्यूटर 1982 मैंने लंदन से परचेज किया था, स्पेक्ट्रम सिंक्लेयर, वो मैं डेरा इस्माइल खान में लेके आया। आस पास के बच्चों ने, मेरे अहबाब, उन्होंने कंप्यूटर को देखा, मैंने उनका शौक देखा,
تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں ان کو بھی یہ چیز دوں. تو پھر اس زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں کمپیوٹر میں بہت ہی زیادہ فرق ہے. بہرحال جو بھی چیز اس وقت میں تھی میں وہاں سے لے آتا تھا. مہنگی مشین تھی لیکن جس طریقے سے میں لاتا تھا بائی پارٹس مجھے سستا پڑتا تھا. تو میں نے اپنے دوست احباب اور بچوں کو بھی تحفتاً بنا کر دیے. اور مجھے الحمدللہ اللہ پاک کی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بچے جنہیں میں نے اس زمانے میں ایک سستے کمپیوٹر آج کے دور کے لا کر دیے تھے وہ کمپیوٹر انڈسٹری میں اس وقت بڑے نام ہیں ان کے. وہ فارن میں بھی ہیں, وہ پاکستان میں بھی, وہ میرے ان دوستوں کے بچے. اور مجھے وہ دیکھ کر آج فخر ہوتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے ابھی ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے وہ ٹرانسمیٹر ریڈیو پاکستان ملتان کا کیا. تو اس وقت آپ سروس میں تھے یا نہیں جی, اس وقت ہم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو یہ اریکشن ہو رہی تھی ریڈیو پاکستان ملتان کی. ہمیں پریکٹیکل کے لیے, چونکہ ہمیں دوران تعلیم پریکٹیکل بھی کرنا پڑتا ہے. آپ نے پھر وہ مشینری دیکھی جی. اور آج آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان ریڈیو اسٹیشن کو بھی دیکھا اور اس کے مختلف شعبے بھی آپ نے دیکھے. کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پر دیکھیں, ریڈیو پاکستان ملتان میں نے دیکھا ہے اور آج آپ نے مجھے یہاں کی وزٹ کرائی ہے. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان ملتان دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ ہے. ان کا ٹرانسمیٹر ایک علیحدہ ہے جو بہاولپور روڈ پہ غالباً 14 میل کے فاصلے پر ہے. ان کا براڈ کاسٹنگ ہاؤس شہر کے اندر ہے, جبکہ آپ کا تو میرا خیال اکٹھے ایک ہی شعبے میں ہے. یہ نہیں, میں مشینری کی بات کر رہا ہوں. ہاں, جو میں نے ابھی دیکھی ہے تقریباً ملتی جلتی مشینری ہے. جبکہ میں نے ریڈیو جدہ کو بھی دیکھا ہے, وہاں پر انٹیگریٹڈ سرکٹس کا دور چل رہا ہے. آپ کے یہاں ابھی تک ویکیوم ٹیوبس جو 1968-69 میں ہوا کرتی تھیں وہ لگی ہوئی ہیں. تو تقریباً یہ آپ کا ٹرانسمیٹر, آپ کا جو براڈ کاسٹنگ اور جو کچھ بھی ہے یہ اسی دور کے یادگار مجھے لگتی ہے. میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے ٹیکنیکل سٹاف کو جو الحمدللہ اس کو ابھی تک مینٹین کیے ہوئے اور چلا رہا ہے. کیونکہ میں بطور انسٹرومنٹ انجینئر جانتا ہوں کہ اتنی پرانی مشینری سے اتنا اچھا کام لینا یہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے. یقیناً آپ کے جو انجینئرز ہیں, آپ کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے, یہ قابل فخر ہے. گل اسلم خان سلیمانی, آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ بہت کام کرتے ہیں اور اپنے مختلف ملکوں کے دوستوں سے بھی تعلقات رکھتے. آپ تھک نہیں جاتے ہیں کبھی؟ آپ موسیقی وغیرہ سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ موسیقی کا شوق کبھی تھا, اب وہ چیز نہیں رہی. لیکن اگر آپ کچھ سننا چاہیں تو ہم آپ کو سنوا دیں گے. میری ایک مرحومہ بہن جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے اور اپنے بیٹے سلطان جب ہمیں سلایا کرتی تھی ایک لوری گایا کرتی تھی. 1952 کے نوکر فلم کی ایک لوری تھی. اگر وہ سننے کو مل جائے. کیا اس کے بول کیا ہیں؟ راج دلارے
19 सदी पहले का ये गाना आप सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, आप मुझे 1960 के दौर में वापस ले गए। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। और ये गाना मैं अपनी बच्ची बसमा गुल खान को डेडिकेट करता हूँ। गुल असलम खान, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए। आपने हमारे सामीन को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कंप्यूटर से मुतल्लिक, और खास तौर पर ये मैसेज जो दिया कि हमारे बुजुर्गों को भी अपने बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए और उनके कंप्यूटर की जानिब खास तवज्जो रखनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही मैं अपने तमाम सामीन को ये मैसेज खुद भी देता हूँ। साहिबान का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।